हाय फ्रेंड्स, म्हाका आज एक तुमकां सांगपा दिसलें आनी तेका लागून हांव हो व्हिडिओ करपाक मुखार सरलें. आनी मुखार सरपा म्हणल्यार हो व्हिडिओ करपा आजकाल तुमी चोयलां आसतलें कितें जाता तें. हांव फकत एक चेडवां बायलांक सांगूंक सोदतां. कित्याक मुगे व्हिडिओ सगळे आसले चेडवां बायलांकूच लागून चडशे. लायक आनी हांव तुमकां सगल्या बायलांक म्हणना आनी सगल्या चेडवांक म्हणना. जे कोण हे हितून पडे कोण हर्ट जालो आहाय न्ही, पळय तेंकांय. अशें करून जालो आसता की थोडी चेडवां बायलो इन रिलेशनशिपान आसताय. एक रिलेशनशिपान आहा म्हणटकीर तुमकां खबर आसता कितें जाता आनी कितें जायना तें. आनी थिंगा तेंगेले खंय तर तीं गेलीं जाल्यार तेंगेले पिक्चर घेवप, व्हिडिओ काडप आनी क्लीप करून दवरप धाकटीशीं हें करून दवरप. आनी तो तुका चेडे दादले तुका तेंकां मिसयूज कोत्ताय. आनी तेंगेले फ्रेंड्स आसताय ते व्हरताय आनी तेंगेली व्हिडिओ कितें तेणी शूट केलो आहा ते काडटाय आनी तेंचे भितर कितें जालें ते व्हरताय आनी दुसऱ्या दाखयताय, दुसऱ्या चेड्याक दाखयताय. ते तेंकोडे शेअर कोत्ताय, ते ग्रुपान शेअर कोत्ताय. आनी हें न्ही जालो आहा. ते ग्रुपार शेअर कोत्ताय आनी हें कोसोन तेकोडे जाल्यार न्ही तुमकां तो दिसोता आनी मागीर ते तुमकां ब्लॅकमेल करपा लागताय. तुमगे व्हिडिओ आहाय म्हणटा तेंकोडे. सो न्ही हांव चेडवां बायलांक सांगता तुमी तर एशें कोणें तर केलां न्हू, एशें कोन्न तुमी तर कोण तर कोत्ता न्ही, जाल्यार तुमकां न्ही भिवपा कसली गरज ना. तुमी न्ही तेंकां न्ही एक्सपोज कोराय. नाजाल्यार पुलिसीन कंप्लेंट दियाय. भिनाकाय, लॉजनाकाय कोणाक कळ्ळें तुका न्ही, तेंच्यान तुमी कांयच करपा जायना. आनी हें हांव सांगोतां कित्याक एशें कोन्न न्हू लायक ते न्ही शेअर करीत रावता एकोसोन तेकोडे पावता व्हिडिओ. वॉट्सॅपाचेर आनी हेचेर तेचेर कळ्ळें तुका न्हू. आनी ते तुमचें नांव बेजार कोत्ताय. सो हें हांव मागोता न्ही जे कोण पड शेअर देखून कोत्ताय तेंगे व्हिडिओज न्ही, तेंचेर देखून न्ही पुलिसांनी न्ही एक्शन घेवपा जाय. कित्याक तुमी न्ही मोग कोत्ताय, मोग तुमी मोगान कोत्ताय तें कितें कोत्तें, पूण तुमी व्हिडिओ शूट कोन्न तुमी तेंकां ब्लॅकमेल कोत्ताय. तुमी ते चेडवांगेले, बायलांगेले व्हिडिओ काडून दुसऱ्यांक धाडटा तेन्ना तुमी मातशें तर तुमी चिंतप ना रे? तुमकांय भयण आहाय म्हणून, तुमकांय माय आहा म्हणून. तुमी कितें कोत्ताय तें तुमी मोगान कोत्ताय न्ही, जाल्यार तूं मोग कोत्ताय जाल्यार ते चेडूं बायलेगेले तुमी व्हिडिओज कित्याक दुसऱ्यांक शेअर कोत्ताय? कित्याक तुमकां भयण ना? तुमकां माय ना? तुमकां चेडूं ना? तुमगेले चेडवांगेले, तुमगेले मायंगेले, तुमगेले भयणांगेले कोणें तर अशें करून तो व्हिडिओ तोरी दुसऱ्याक धाडले तुमकां बोरें दिसतलें? आनी एसो कामांनी ही चेडवां आनी बायलो न्ही वयर चोडनाय. तुमी न्ही तुमी न्ही हें कोन्नाय, तुमी भायर सरनाय. तुमी न्ही थिंगाच हें कोन्न रावताय कळ्ळें तुका न्ही. आजकाल न्ही तुमकां तर कोणाकूय जाला न्ही, भितर रावन फायद ना कळ्ळें तुका न्ही. फायट कोराय. तो कोणूय जावं. तुका खबर आसतली ते टायमाचेर जे तूं मनशा बोगले आहलोले, तुका खबर आसतली तो मनीस तो तुका खबर आसतली जे मनशा बोगले तूं आहलोलें त्या मनशान तुगेले व्हिडिओ शूट केला. आनी तो व्हिडिओ तुगेलो कोण व्हायरल केला तो तुका बरो खबर आसतली. कंप्लेंट कोराय. सायबर क्रायम तुका न्ही एक्शन घेतले. आनी त्या मनशा न्ही जेलीन पडटलो. तुमी न्ही तेंगेले न्ही व्हिडिओ शूट कोन्न न्ही तुमी न्ही मज्जा घेताय. तुमकां न्ही कितें म्हणपा तें कळना. अरे मोग कोत्ताय न्ही जाल्यार न्ही मोग कोराय. ते बायलेगेलो ते चेडवागेलो न्ही व्हिडिओ काडून न्ही लोकांक दाखयनाकाय. आनी तुमी न्ही एक पाट कितें जाता तुमी रिलेशनशिपान आहाय म्हणटरी न्ही तुमी न्ही तेंकां न्ही प्रेशर कोत्ताय. म्हाका हें दाखय, म्हाका तें दाखय म्हण कळ्ळें तुका न्ही. तुगे भयणीक कोणाक दाखय म्हणल्यार तुका बोरें दिसतलें? तुमगे भयणीगे कोणें चोयलें जाल्यार तुमकां बोरें दिसतलें? तुमगे मांयक कोणें अशें करून सांगिलें जाल्यार तुमकां बोरें दिसतलें दाखय म्हूण कोणाकूय? हय? आनी ते तुमी दुसऱ्याक भडकोत्ताय न्ही तुमचे मांयकूय आनी तुमच्या भयणाकूय जावपा जाय. आनी ते न्ही तुमगे भुरग्यांकूय बीन जावपा जाय. तेन्ना तुमकां कळटलें. एक बायलेगेलो आनी एक चेडवागेलो पेन कितें तो. तुमी चेंचोले न्ही.
हे जे कोत्ताय न्ही हे चेडवां बायलां रिकॉर्ड कोत्ताय न्ही मोगान पोड न्हू तेंक सांगोत थोडे तुका मोगान हांव म्हणटाय चल वस नांव वस म्हूण नांवांत दाखय म्हूण थोडे न्ही न्हांवतासो तेंगे व्हिडिओ शूट कोत्ताय आनी ते देखून व्हिडिओ न्ही व्हायरल कोत्ताय थोडे तुका तुगेलो प्रायवेट पार्ट दाखय म्हणटाय नाजाल्यार म्हणटाय आपूण आनी कोणाचे बोले वयतलो तूं तर आपणा दाखयनात जाल्यार तूं तर आपणा मोग कोत जाल्यार दाखय म्हणटाय थोडचे तूं कित कोत्ताय तेंकां उलोवपा म्हूण येताय आनी उलयता आसतना आपणे प्रायवेट पार्ट भायर काडटाय कित्या रे तुमगे प्रायवेट पार्ट कित्याक भायर काडटाय तुमी उलयता आसतना कित्याक ती तुका सांगताय आपणा प्रायवेट पार्ट चुपा जाय म्हणून इतू हरतो तुमगेले तुमकां कितें म्हणपा तें म्हाका कळना वयल्यान तोंड व्हडलें तुमकां सारकें तोंड व्हडलें तुमकां सारकें हें फगत न्ही तेंकां जे न्ही रिलेशनशिपान न्ही विस्वास घात कोत्ताय तेंकां फाटल्यान मारताय तेंकां सुरी ते चेडवा वो बायले निजमोग कोत्तोले न्ही जाय जाण आहाय ते तेशें कोन्न कोन्नाय जे तुम कोत्ताय तेय मोग कोत्ताय बायलांचो चेडवांचो बट ते वाऱ्यार गायनाय लोकांय बायलां चेडवां हें नांव आनी मोग कोत्तो मनीस केन्ना करपाना हे तुमचे असो कोणी आहाय न्ही दोड्डिरे न्ही मोगा नांवाचे दब्बा एक चेडवा बायले गेले नांव पेडार कोत्ताय ते हें तेंक सांगोत हांव अजून टायम आहा सुधराय आनी हांव व्हिडिओ करपा पावला कित्या न्ही एन्सान जायते सोशल मिडियाचेर चलता सो म्हाका दिसोलें कित्याक हें हांव जाणा आसलोलें जायतें कळ्ळें तुका न्हू पूण हें केन्ना हांवें ओपन अप करूं ना सो आयज म्हाका ओपन अप केलां कळ्ळें तुका न्ही हें सांगपाक आनी जायत जाण चेड्या म्हजो आनी दादल्या म्हजो राग येतलो कित्याक हांवें अशें करून सांगिल्लें म्हूण कळ्ळें तुका न्हू हांवें खंयचे दादल्या आनी खंयचे चेड्या म्हणलो ना कळ्ळें तुका हांव अमके मनशाचें हांवें नांव घेयलो ना तुमकां तो लागोता न्ही जाल्यार तुमी तें घेयाय हांवें उमक्याकू म्हूण म्हणलो ना हें जालां आनी अशें करून जाता तेका लागून हांवें हो व्हिडिओ केला आनी चेडवां बायलां सांगोत हांव नाका लायक तुम कित्या लागोन हें कोन्नाय ती तुम तेचो चेड्यांक कित्या लागोन सोडटाय ते आगो काडाय भायर काडाय तेंचे आनी एक सांगोत तुमगेले न्ही दादल्यांक घोवा मातशें न्ही चॅक कोराय ते न्ही कोणागे बायलांको चॅट कोत्ताय ते कित्या न्ही थोड्यांनी सांडलो हाय बायल हाके आहाय तेंच्यो पूण न्ही लोकांय बायलां चेडवांनी मॅसेज करपा येताय तुमगे घरान काय भर तुमगे बायल आहाय काय बायलां चेडवां कित्या लागून मॅसेज करपा जाय तुमकां कितें मेळटा लोकांय बायलांको फ्लट कोन्न तुमकां कितें तुमको आहा न्ही देवा प्रेज कोराय काय बर बायल आहाय तुमगेल्यो काय बोर बोर बसताय तुमगे बायलो हिंगा तिंगा मरे तोंड मारनाकाय आनी हें सांगील म्हूण म्हजे रागा जाय म्हजे कोण रागा जाय जाल्यार आय डोंट केअर कळ्ळें तुका न्हू कितें कोतले येतले फेक आयडी कोतले गाडयो मातले आनी कितें कोतले तुमकां आनी कांय जायना आनी चडशे लायक फेक आयडी कोन्न येताय तुमी हो तुमगे कोण दाखोवपा नाय तुमी फकत ते फेक आयडी कोन्न गाडयो मारप आनी कितें कितें म्हणप आनी हें करप तें करप हें तुमगे जायनू गेलो आहा कळ्ळें तुका न्ही चेडवां बायलां सांगोत हांव तुमकां तर कोणें दिसता तुमगे तर कोण तर ब्लॅकमेल बी कोत्ता न्ही जाल्यार सोमते पुलीस व्हराय कंप्लेंट कोराय हें कोणा भिवपा गरज ना कळ्ळें तुका न्ही नाजाल्यार न्ही सोशल मिडियाचेर न्ही व्हायरल कोराय असो चेड्यां दादल्या तेदो तेंक कट्टोलें तुमको तो तेंगे आहाय न्ही ते तेंगे घालय व्हिडिओ चोय दी तेंकाय बीन लोकां चोय दी तेंगली फॅमिलीन तेंकां तेणी तोंडाक कोणा बोले हें केलो आहा तें ते आपणे बायलां भोगले न्ही सारके सात म्हूण दाखयताय पूण ते सात आहाय वो ना ते न्ही तुमकांय खबर आहा थोडे कितें कोत्ताय हिंग रिलेशनशिपान आसतना न्ही आनी 2-4 कडेन तोंड मारताय हांवें कोणा म्हणलो ना कळ्ळें तुका न्ही आनी मोकोडे न्ही कोण कश्टनूय बी कोण करपाना
हें जें कोणाक लागोता तेका लागोता. हांव मात थिंगा फातोर पूण लागोत बोलते कडेन फातोर. हांवें कोणाचें नांव घेयलें ना. हांवें माल लिंगाता पूण लागतो कितू जाणां म्हूण म्हाका खबर ना कितू जाण हेजे मोतले ते. जे कोण हें कोत्ताय न्ही तेंका लागतलो हो व्हिडिओ. आनी हांव चेडवां सांगोता बायलां सांगता उठाय, झगडाय. तुमकां कोण ब्लॅकमेल कोत्ता न्ही रोडनाकाय कळ्ळें तुका न्ही. तो तेंप गेलो गो रोडपाचो. आतां तेंप उरलो ना रोडपाचो कळ्ळें तुका न्ही. कोणें तर तुमकां फॉल्स प्रॉमीस दिल्यो न्ही जाल्यार तुका काज जातलो आनी काज जायना न्ही घालय उडोय भितर. तुमकां तर खूंय तर वयला न्ही थिंगा हाडय. दाखोय तेंगे फॅमिली ओरायन दाखोय तेंगे जाल्यार. तुमी खूंय खूंय घेवन भोंवले ते. ना हेंय तर तुमकां करपा जायना न्ही जाल्यार मुज्यान तुमकां न्ही आनी कांय सांगपा जायना. हांव इतलेंच सांगून हो मुगे व्हिडिओ हांव हिंगा काबार कोत्तलें.